हेलो पिला माने वेलकम टू POCC क्लासेस। यह हेउछि पार्ट 2 वीडियो। जो माने पार्ट 1 वीडियो देखि नाहंती दया करी पार्ट 1 वीडियो को देखंतु जो द्वारा कि पार्ट 2 वीडियो को बुझी पारिबे। तेबे एही पार्ट 2 वीडियो रे आमे 8 नंबर क्वेश्चन को जिबा। 8 नंबर क्वेश्चन को पढिबा चलो। मेक नोट्स इन आउटलाइन फॉर्म ऑन द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज गिवन बिलो। माने तल पैसेज को पढ़ो एवं सेथिरे कोन ना सेथिरे गुटे नोट तैयारी करो। माने तुमको नोट मेकिंग करिया पे कहिछि। पैसेज को यूज करके पैसेज को भलो भाबरे पढ़ी कि नोट मेकिंग तैयारी करो। देखो नोट मेकिंग को नेकी मु दुई गोटी वीडियो तैयारी करछि। जो माने ए पर्यंत से वीडियो देखि नाहंती दया करी देखिनियो। सेथिरे पूरा डिटेल बतैछि मु। एवं ए नोट मेकिंग रे कोन हुए ना हमको मैक्सिमम 5 टी हेडिंग एवं हेडिंग भितरे 3 रु 4 गोटी सब हेडिंग देबाकू पड़िबो। बेसी देबो नाही। तेबे चलो आमे 2024 साइंस पिलांकर जो क्वेश्चन रे आसीथिला सेही नोट मेकिंग को भल भाबरे तैयारी करिबा पैसेज को व्यवहार करिकि। A contagious disease is one that can be spread from person to person. In some cases, contagious disease can become an pandemic or even a epidemic or a pandemic. तो एटा जो कहला कंटेजियस डिजीज यह हो कौन ना यह हो आमर हेडिंग। कंटेजियस डिजीज को आमको कौन करने पड़ो आमको हेडिंग करने पड़देव। तेरे यार कंटेजियस डिजीज हेडिंग होगा। तेरे यार सब हेडिंग कौन हम इच वन दैट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तार सेकेंड हम कौन पर्सन टू पर्सन स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इन सम केसेस contagious disease can become an epidemic or even a pandemic। माने ई कंटेजियस डिजीज को जो तार दुई भाग में अच्छी दुई भाग जो परिणत है सेटा को लिखा पड़ो। यह भी गोटे पॉइंट हो यह भी गोटे सब हेडिंग हो। एन एपिडेमिक is a sudden disease outbreak that affects a large number of people in a particular region, community or population। देखो कंटेजियस डिजीज सरीगला माने गोटे हेडिंग को आम क्लियर करदेला। नेक्स्ट हेडिंग को आसवा। नेक्स्ट हेडिंग कौन हो पिला माने ना आमर नेक्स्ट हेडिंग हो एन एपिडेमिक। एन एपिडेमिक कौन हो ना एन एपिडेमिक आमर सेकेंड हेडिंग हो। यार सब हेडिंग कौन हो इट्स एफेक्ट। यार एफेक्ट हो कौन ना सेकेंड हेडिंग ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन अ पार्टिकुलर रीजन कम्युनिटी और पॉपुलेशन एंड इट्स एफेक्ट टू रीजन कम्युनिटी और पॉपुलेशन एमती लिखिदेव तार सब हेडिंग देदेव। इन एन एपिडेमिक द नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय डिजीज इज लार्जर देन व्हाट इज नॉर्मली। यहाँ पुणी आ गए सारा सब हेडिंग कौन हो ना नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड। नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड यार कौन हो सब हेडिंग हो। देख मुझे इंपोर्टाट पॉइंट गुड़ी को सब हेडिंग कर सब हेडिंग साइज को बढ़ाइब ना या तुम जिते चेष्टा कर कनसाइज कर छोट करने को चेष्टा कर। इन एन एपिडेमिक द नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय द डिजीज इज लार्जर देन व्हाट इज नॉर्मली एक्सेप्टेड। ओके क्लियर सरीगला तार 3टा चार्ट देवा सरीगला। नेक्स्ट आसला कौन नेक्स्ट हेडिंग को जीवा। ए पेंडेमिक इज ए डिजीज epidemic that has spread to a large group of people across a large region, multiple nations or continent। हला तो एठार पेंडेमिक हे जबो कोन ना पेंडेमिक हे जबो पिला माने हमरो हेडिंग हला एवं यार सब हेडिंग कोन हेबो यार सब हेडिंग हे जबो स्प्रेड टू ए लार्ज ग्रुप। स्प्रेडिंग टू ए लार्ज ग्रुप हे जबो कोन स्प्रेडिंग टू ए लार्ज ग्रुप हे जबो। Clear? Next jiba while a disease might be contagious it may have different effects on different people। Whether someone develops symptoms or not is controlled by their level of immunity which can be active or passive। देखो disease might be contagious it may have different effects माने कौन ये जो फेज है ये आमको तार एफेक्ट को लिखा पड़ो। एफेक्ट हो कौन तार यार हेडिंग तार हेडिंग देख पिला माने हेडिंग माने कौन मेन पॉइंट को हेडिंग कहीदेव और से मेन पॉइंट को फॉलो करी जहाँ लिख जो पॉइंट को यूज कर तुम कौन बोली कह ना तुम सब हेडिंग बोलिकी कह। ऑल क्लियर। एक्टिव इम्यूनिटी मीन्स one's body produces antibodies to fight off the virus or another disease causing agent।
This happens after a specific disease is introduced to the body through previous infection or a vaccination. ହେଲା ତେବେ ଏହାର କ'ଣ ନା ଆକ୍ଟିଭ୍ ଇମ୍ୟୁନିଟି ହେଡ଼ିଂ କ'ଣ ଆସିଗଲା ନା ହେଡ଼ିଂ ଆସିଗଲା ଆକ୍ଟିଭ୍ ଇମ୍ୟୁନିଟି ମାନେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବିଷୟରେ ଦୁଇ ତିନୋଟି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହିଲା ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କାହାକୁ ଫୋକସ୍ କରୁଛି ନା ଆକ୍ଟିଭ୍ ଇମ୍ୟୁନିଟିକୁ ଫୋକସ୍ କରୁଛି ତେଣୁକରି କ'ଣ ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ହେଡ଼ିଂ ହେଇଯିବ ତେବେ କ'ଣ ମିନ୍ସ ୱାନ୍ସ ବଡି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଆଣ୍ଟିବଡିଜ୍ ଟୁ ଫାଇଟ୍ ଅଫ୍ ମିନିଂ ଅଫ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଇମ୍ୟୁନିଟି ମାନେ କ'ଣ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଇମ୍ୟୁନିଟିର ମିନିଂଟା କ'ଣ ତମେ ଲେଖିଦେବ ମିନିଂ ଅଫ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଇମ୍ୟୁନିଟି ତାର ସବ୍ ହେଡ଼ିଂ ଯିବ this happens after a specific disease is introduced to the body through previous infection or a vaccine. All clear? It happens after a specific disease is introduced to the body through a previous infection or a vaccine. ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସବ୍ ହେଡ଼ିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେବେ ଏହା ଆକ୍ଟିଭ୍ ଇମ୍ୟୁନିଟିର ପୁଣି ତାର ସବ୍ ହେଡ଼ିଂ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଦିସ୍ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଇଜ୍ ୟୁଜୁଆଲି ପରମାନେଣ୍ଟ it is permanent माने कोन पैसिव माने द इम्यूनिटी इज यूजुअली परमानेंट इम्यूनिटी माने देखो पिला माने हेल्पिंग वर्ब यूज करबो नाही सब हेडिंग रे मने रखो सब हेडिंग रे कोनोसी हेल्पिंग वर्ब को यूज करबो नाही कोनोसी वर्ब को यूज माने हेल्पिंग वर्ब को यूज करबो नाही तेबे कोन हेजिबो सनो दिस इम्यूनिटी इज यूजुअली परमानेंट माने कोन कर देबो तुमे परमानेंट इम्यूनिटी लिखि देबो तार सब हेडिंग हेगला active immunity complete then the topic of passive immunity कौन पिला माने passive immunity means the antibodies are transferred from one person to another like from mothers to baby passive immunity usually lasts a few weeks to a few months माने तापरे passive immunity आसिला active immunity सरीगला next point कौन आसिला ना passive immunity कौन हो देखो means the antibodies are transferred from one person to another transformation of antibody to one person to another हैला ए कोन तार सब हेडिंग गुटे लिखि देलो नेक्स्ट सब हेडिंग कोन लाइक फ्रॉम मदर टू बेबी पैसिव इम्यूनिटी यूजुअली lasts a few weeks or a 12 few months माने lasts a few weeks to a few months ए हेजो कोन ना यार हेजो सब हेडिंग गुटे तार अलगा तार गोटे अन्य सब हेडिंग बुझिपार ऑल क्लियर पिला माने वेरी गुड बुझिपार देख पिला माने यह कौन या आम लिखिदेला यार नोट मेकिंग करदेला आउ थे मुझे क्लियर कर दूसरी पिला माने चिंता करार किसी ना नोट मेकिंग बहुत इजी पिला माने बहुत इजी गोटे कंटेजियस डिजीज करदेला कंटेजियस डिजीज कलापर पॉइंट 1 सहीगला पॉइंट 2 माने 2 नंबर हेडिंग कला कौन कला ना एपिडेमिक कला 3 नंबर हेडिंग रे आमे पेंडेमिक को करला एवं 4 नंबर डिजीज रे से जो कंटेजियस डिजीज रो इफेक्ट को इम्प्लीमेंट करिला माने लिखिला 4 नंबर सब माने हेडिंग रे एवं 5 नंबर हेडिंग रे आमे एक्टिव इम्यूनिटी एवं 6 नंबर यूनिट रे आमे पैसिव इम्यूनिटी को कला 5-6टा कले भी चलिबो एमती किछ असुविधा बने एमती पैसिव इम्यूनिटी ऑल क्लियर वेरी गुड आमे नोट मेकिंग करि सारिला एवं एई नोट मेकिंग पई हमको केते मार्क मिलिबो 7 मार्क मिलिबो नोट मेकिंग पई केते मार्क मिलिबो 7 मार्क मिलिबो एवं पिला माने लेखिबा को चेष्टा करिवो नोट मार्क माने लेखिबा को चेष्टा करिवो नोट मार्किंग नोट मेकिंग जे माने लेखिचो भूल लेखितो ना भल लेखितो सेमा को निश्चित भाबरे मार्क मिलिबो मार्क 2 मार्क निश्चित भाबरे मिलिबो तेनु छाड़िबो नाही लेखिबो सरी गला 7 नंबर सरी 8 नंबर सरीगला तेबे जेमा नेक्स्ट 9 नंबर राइट ए समरी ऑफ द पैसेज इन क्वेश्चन नंबर 8 बेसिंग इट ऑन द आउटलाइंस यू हैव मेड कौन कहला तमे उपरोक्त पैसेज जो एई पैसेज को देखिकी जो नोट मेकिंग करिछो सेई नोट मेकिंग रो आउटलाइंस गुडी को व्यवहार करिकी सेई नोट मेकिंग रो हेडिंग गुडी को व्यवहार करिकी कौन करो ना गोटे पैसेज तैयारी करो इथे गोटे जिनिस बुझा पड़ो कौन कही तुम जहाँ से पैसेज को व्यवहार करिकी जो हेडिंग सब हेडिंग तैयारी करिछ सेही सब हेडिंग को यूज करके गोटे समरी लेख विथ टाइटिल तुमको टाइटिल देवाक पड़ो ये पिला माने बहुत कन्फ्यूजन रे पड़ती एवं से कन्फ्यूजन रो विषय वस्तुटा कौन ना से कन्फ्यूजन रो विषय वस्तुटा है जे बहुत पिला कौन करती नोट मेकिंग तैयारी कर दियंती एंड से भावती जे जो समराइजिंग कही कौन करेंगे से नोट मेकिंग रो से पैसेज अच्छे से पैसेज को से समराइजिंग करदेवे यहाँ भूल संपूर्ण भूल जो शिक्षक जो खाता निरीक्षण करेंगे तुमको पूरा 0 मार्क देदेवे पूरा आलू मार्क पूरा 0 मार्क पाइब तुम्हें जहाँ जो पैसेज को व्यवहार करके जहाँ भी नोट मेकिंग कर नोट मेकिंग हेडिंग सब हेडिंग को यूज करके गोटे पैसेज लिखिबो एवं सॉरी समरी लिखिबो एवं
ତାହାକୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ହେଡ଼ିଂ ଦେବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତେବେ ଏହାର ହେଡ଼ିଂ ଦେଇଦେବ ହେଲା। କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ତୁମେ ଏହାର ହେଡ଼ିଂ ବି ଦେଇଦେବ। ବୁଝିପାରିଲ? କଣ୍ଟେଜିଅସ୍ ଡିଜିଜ୍, ଏହାର ହେଡ଼ିଂ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଏହାର ଟାଇଟଲ୍ କ'ଣ ଦେବ? କଣ୍ଟେଜିଅସ୍ ଡିଜିଜ୍। ସରିଗଲା। ଏମିତି ହେଡ଼ିଂ ଦେଇଦେଲେ ସେଥିରେ ମାର୍କ ରହିଗଲା। ବୁଝିପାରିଲ? এবং সেই ଯେଉଁ ତୁମେ ଯେଉଁ ଆଉଟଲାଇନ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଯେଉଁ ପ୍ୟାସେଜ ଲେଖିବ ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ମିଳିବ 8 ମାର୍କ। କେତେ ମାର୍କ ମିଳିବ? ତୁମକୁ 8 ମାର୍କ ମିଳିବ। ନୋଟ୍ ମେକିଂ ପାଇଁ 7 ମାର୍କ ଏବଂ ସମରାଇଜିଂ ପାଇଁ 8 ମାର୍କ। ଟୋଟାଲ୍ ହେଇଗଲା 15 ମାର୍କ। ଯେଉଁ ପିଲା ଭଲ ଲେଖିଥିବ ଭଲ ମାର୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ ଏସେ ଆବାଉଟ୍ 250 words on any one of the following topics developing the outline given. ମାନେ ଯେଉଁ ଆଉଟଲାଇନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ସେଇ ଆଉଟଲାଇନ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ସେଇ 2 ଟପିକ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଟପିକ୍କୁ ଲେଖ। କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ? 250ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଏସେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହାକୁ 250 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେହି ଆଉଟଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ 2 ନମ୍ବର ଦେଇଛି କ'ଣ ନା 2 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଏ ଫେୟାର ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଭିଜିଟ୍। ତ ଦେଖ ଏସେରେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେଇ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥାଟି କ'ଣ ଯେ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଆଉଟଲାଇନ୍ ଦେଇଛି ଯେଉଁ ଆଉଟଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି ସେଇ ଆଉଟଲାଇନ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ହିଁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜର ମନରୁ କିଛି ଲେଖିବ ନାହିଁ, ନିଜର ମନରୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଏଣ୍ଟକୁ ୟୁଜ୍ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଯେଉଁ ଆଉଟଲାଇନ୍ସ ଦେଇଥିବ ସେହି ଆଉଟଲାଇନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ସେହି ଆଉଟଲାଇନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ହିଁ ସେଣ୍ଟର କରିକି ତୁମେମାନେ ଏସେ ଲେଖିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତେବେ ଦେଖ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନର କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ। ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ ଏନାବଲ୍ସ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ, develops mental powers, builds up characters, helps to acquire skill to earn a living, education received outside school and college, good and bad education, promotes nations building. Enable to understand the world ମାନେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କେମିତି ଭାବରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରୁଛି, ବୁଝୁଛି, ୱାର୍ଲଡକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ପୃଥିବୀକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ତାର ଏନାବିଲିଟି ଅଛି ତାହାକୁ ଲେଖିବ ପଏଣ୍ଟ ମାନେ ସେଇ ଆଉଟଲାଇନ୍କୁ। ସେକେଣ୍ଡ ଆଉଟଲାଇନ୍ ଡେଭଲପ୍ସ ମେଣ୍ଟାଲ ପାୱାର ଏବଂ ଏଇ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କେମିତି ଭାବରେ ମେଣ୍ଟାଲ ପାୱାରକୁ ଆମ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛି ତାହାକୁ ବି ଫୋକସ୍ କରିକି ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଆଉଟଲାଇନ୍ ବିଲ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଏବଂ এই ভ্যালু অফ এজুকেশন কেমিতি ভাবে গোটে চরিত্র তৈরি করছি, চরিত্র সৃষ্টি করছি তাকে লিখব। মানে যে আউটলাইন কহিলি যে বিল্ডস অফ ক্যারেক্টর কহিলি এই আউটলাইন কু হি ব্যবহার করিকে তোমাকে কোণ এসে লেখাকে পড়ব। যে আউটলাইন দিয়েছি সেই আউটলাইন কু ব্যবহার করিকি এসে লিখব। নিজের মনর কৌশি আউটলাইন কু ব্যবহার করব না, অযথারে বেশি কিছু লিখব না। বুঝিপার? নেক্সট হেল্পস টু একুয়ার স্কিল টু আর্ন এ লিভিং এবং কেমিতি ভাবে গোটে বঞ্চবার শৈলী হয়ে থাকে, রোজগার করবার শৈলী হয়ে থাকে ভ্যালু অফ এজুকেশন তাহাকে বর্ণনা করব। এজুকেশন রিসিভড আউটসাইড স্কুলস এন্ড কলেজ এবং ভ্যালু এজুকেশন কলেজে কেমিতি রিসিভ করা যাচ্ছে, স্কুলে কেমিতি রিসিভ করা যাচ্ছে এবং আমার বাহারে স্কুল বাহারে বি কেমিতি সমাজে কেমিতি ভাবে ভ্যালু এজুকেশন ইম্পর্টান্ট এবং কেমিতি ভাবে রিসিভ করা যাচ্ছে সে বিষয়ে লিখব। গুড এন্ড ব্যাড এজুকেশন তোমাকে গুড এজুকেশন কোণ এবং ব্যাড এজুকেশন কোণ বিষয়ে লিখা পড়ব। প্রমোটস নেশন বিল্ডিং এবং এই ভ্যালু অফ এজুকেশন কেমিতি ভাবে নেশন বিল্ডিং জাতির গঠন প্রতি এর ভূমিকা রয়েছে তাকে লিখা পড়ব। বুঝিপার? নেক্সট হল কোণ এ ফেয়ার ইউ হ্যাভ ভিজিট গোটে যাত্রা তুমি যা দেখিছ সে বিষয়ে গোটে রচনা লিখব। আউটলাইন গুড়ি কোণ কোণ ওকেজন অফ দ ফেয়ার মানে ফেয়ার ওকেজন লিখা পড়ব। লোকেশন এন্ড আরেঞ্জমেন্ট এবং যে ফেয়ার কথা তুমি কৌছ সেই ফেয়ার বা সেই যাত্রাটা কেউ জায়গায় হয়েছিল এবং কেমিতি ভাবে আরেঞ্জমেন্ট করা যাইছিল। ইয়োর ডেসক্রিপশনস অফ দ শপস এন্ড ভিজিটর্স এবং সেই ফেয়ারে তুমি কোণ করে পারিব মানে ডেসক্রিপশন দেব বা বর্ণনা করব কাହା ଉପରେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ହେଇଥିଲା ସେ ଯାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ବଜାର ବସିଥିଲା ଏବଂ ଯେତେ ଦର୍ଶକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ତୁମକୁ ଆଉଟଲାଇନ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମ୍ୟୁଜମେଣ୍ଟ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ପାଇଁ କ'ଣ ଆସିଥିଲା ନା ସେଥିରେ ଦୋଳି ଆସିଥିଲା, ମାନେ ବ୍ରେକିଂ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପାଇଁ ଆମ ଯେଉଁ ଅଛି ଦୋଳି ଆସିଥିଲା, ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ଏମିତି ବହୁତ ଗେମ୍ ଫେମ୍ ଆସିଥିଲା ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଏମିତି ଯେଉଁ ନାନା ପ୍ରକାର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ଜିନିଷ ଆସିଥିଲା ତାକୁ ବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ ୟୋର ପର୍ସନାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଉ ତୁମର ପର୍ସନାଲ ତୁମର ନିଜସ୍ୱ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ତୁମର ନିଜସ୍ୱ ଅନୁଭବ କ'ଣ ରହିଲା ସେଇ ଫେୟାରକୁ ନେଇକି ସେଟାକୁ ଲେଖିବ। ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଫେୟାର୍ସ ଏବଂ ଫେୟାରର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ତାକୁ ଏଇ ଆଉଟଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଲେଖିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏହାକୁ 250 ଗୋଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖିବ। କେତୋଟି? 250 ଗୋଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା
क्वेश्चन नंबर 11 आसीगला रे बाबा या समस्त डाउट रे पिला माने समस्ते कहते रिपोर्ट राइटिंग हो सॉरी ए ग्रामाटिकल एरर बहुत कड़ा एते हार्ड मु जानिनी 10 रु 10 मार्क मोर गला जो पिला माने या भाबुछ सुशांत सर ठारू पढ़ निश्चित भाव सब डाउट क्लियर हो जिवो ओके क्वेश्चन नंबर 11 rewrite the following passage correcting all 10 grammatical errors माने एई पैसेज को भलो भाबरे पढ़ो एवं पैसेज रे 10 गोटी ग्रामाटिकल एरर देछि ताकू तमे सॉल्व करो तेबे चलो सॉल्व करिबा out through that window 3 years ago to a day her husband and her two young brothers went out for their day's shooting they never came back माने एटा जो देछि कोइछि जे कोन आउट थ्रो दैट विंडो 3 years ago 3 वर्ष आगरु टू ए डे हार हजबैंड एंड हार टू यंग्स तार स्वामी एवं तार टू माने तार दुईटी भाई कौन से माने बाहर को जाइथिले वेंट आउट देछि पिला माने वेंट आउट हेबनी वेंट ऑफ हेबो एठारे मिस्टेक रहिला वेंट आउट हेबनी एठारे वेंट ओ एफ एफ वेंट ऑफ हेबो गोटे मिस्टेक बाहरी गला वेरी गुड नेक्स्ट को जिबा in crossing the moor to their favorite snipe shooting ground they were all three engulfed in a treacherous piece of bog देखो এই সেন্টেন্স को देखो এই সেন্টেন্স को কেমিতি ভাবে করিବାକୁ পড়িব না যেতেবেলে তোমাকু एरर कथा देछि तुमे कोन करबो गोटे बाय गोटे वाक्य को पढ़ी की जीवो सेथिरे को मिस्टेक अछि ग्रामाटिकल एरर को एरर अछि भार मिस्टेक अछि स्पेलिंग मिस्टेक अछि कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को मिस्टेक रही छी सेही मिस्टेक को तुमको एलाबोरेट करबा को पड़िबो सेही मिस्टेक को तुमको भाबिबा को पड़िबो एवं तुमे गोटे बाय गोटे वाक्य को पढ़ी पूरा सॉल्व करिवो एथिरे जण देछि देखो they were all three engulfed in a treacherous piece of bog तेन एनगल्फ एथारे मिस्टेक अछि सब पास्ट टेंस रो सीक्वेंस रे अछि तो एठारे कोन हे जिवो ना एठारे एनगल्फ न हे कि एनगल्फ्ड हे जिवो यार इडिट फॉर्म लागिवो ऑल क्लियर it had been that dreadful wet summer you know and places that were safe in other years gave in suddenly without warning ठीक अछि सब their bodies were never recovered that was the dreadful part of it here the child's voice its self-possessed note and became falteringly human their bodies were never recovered एवं सेमानकर बॉडी को रिकवर करा गला नहीं केबे that was the dreadful part of it एवं यह बहुत दुख द मुहूर्त थिला माने बहुत कठिन टाइम थिला here the child's voice loses its self-possessed note and became falteringly human तो देखो तुम एठारे अनुमान करो became एठारे past tense अछि सब्जेक्ट सॉरी भार past tense अछि हला बट एठारे लसेस करा हेछि थर्ड पर्सन सिंगुलर लागिछि एवं प्रेजेंट टेंस अछि एटा प्रेजेंट टेंस जीवनी एटा हे जिवो कोन पास्ट टेंस जीवो लॉस्ट और पास्ट टेंस कोन हेबो एलओएसटी लॉस्ट हे जिवो बुझि पाइलो नेक्स्ट पुअर आंट ऑलवेज थॉट दैट दे विल कम बैक समडे एवं सही आंट सब बेले कोन भाबुतला जे से माने कम बैक करिवे केबे ना केबे दिन ना दिन से माने निश्चित भाबरे फेरिबे दे and the little brown spaniel that was lost with them and walked at that window कौन एथिरे देला poor aunt always thought that they will come back someday एठारे थॉट हेबनी एठारे हे जिवो कोन एठारे हे जिवो थिंग्स हेबो एठारे कोन एठारे प्रेजेंट हिसाब रे जिवो तेन एठारे कोन हेबो थिंग्स हे जिवो एठारे मिस्टेक टी रहिछि Next, that is why the window keeps open every evening till it is quite dark. तेबे एठारे गोटे मिस्टेक अछि कोन जे कीप्स ओपन हेबो नाही द विंडो इज कीप ओपन जेतु सब दिन झरका खुला रहे एटा एटा कोन एटा पैसिव वॉइस रे जाउछि तो तेले गुरे एठारे कोन हे जिवो इज केप्ट के ई पीटी केप्ट हे जिवो हला बिला माने बुझि पाइलो एटा कोन एटा पैसिव वॉइस फॉर्म रे रहिछि Poor dear aunt, she has often told me how they went out. Her husband with his white waterproof coat over his arm and his running her youngest brother.
Okay, as he always did to tease her because she said it gets on her nerve. Do you know, sometime on still quiet evening like this, I almost get a creep feeling that they can all walk in through that window. এই ପ୍ୟାସେଜକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଦେଖ as he always did to teach her ଏବଂ ସେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ତାକୁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ତାକୁ ହଇରାଣ କରେ because she said it gets on her nerve ଯେହେତୁ ତାର ନର୍ଭରେ ଅଛି ବୋଲିକି ସେ କହେ ତେଣୁକରି ସେ ସବୁବେଳେ ତାକୁ କ'ଣ ତାକୁ ହଇରାଣ କରେ. Do you know, sometimes on still quite evening like this, I almost get a creepy feelings that they can all walk in through that window. এবং তুমি জানিছ যে ମୁଁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ କ୍ରିପି ଫିଲିଙ୍ଗସଟି ଅନୁଭବ କରେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଅଲ୍ ୱାଲ୍କ ଏଠାରେ କ୍ୟାନ୍ ହେବନି ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ଚାଲିଯିବେ ହେବ ହେଲା ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଅଲ୍ ୱାଲ୍କ ହେବନି ଦେ ୱିଲ୍ ହେବ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେବ ଦେ ୱିଲ୍ ହେଇଯିବ. ନେକ୍ସଟ she broke up with a little shudder. It was a relief to Frampton when the aunt bustled into the room with a wail of apologies for late in making her appearance. It was a relief to Frampton when the aunt bustled into the room with a wail of apologies for late in making her appearance. ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଲେଟ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ତାର ଏଠାରେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି ଫର୍ ଲେଟ୍ ଇନ୍ ମେକିଂ ହେବନି ଫର୍ ଲେଟ୍ ହେବନି ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ବିଙ୍ଗ ହେବ କ'ଣ ହେବ ବିଙ୍ଗ PEING ବିଙ୍ଗ ଲେଟ୍ କ'ଣ ହେବ BENG ବିଙ୍ଗ ଲେଟ୍ এটা ଯେଉଁ ଫର୍ ଲେଟ୍ ଅଛି ସେଟା ବିଙ୍ଗ ଲେଟ୍ ଇନ୍ ମେକିଂ ହାର ଏପିୟରାନ୍ସ ହେବ ବୁଝିପାରିଲ এইটা ଥିଲା କ'ଣ ନା এইଟା ଥିଲା ନୋଟ୍ এইଟା ଥିଲା ଆମର କରେକ୍ଟ ଦ ଏରର୍ ପିଲାମାନେ କରେକ୍ଟ ଦ ଏରର୍ ତୁମେ ମାନେ ହାର୍ଡ଼ କାହିଁକି କହୁଛ ତାର ରିଜନ୍ ହେଲା ତୁମେ ମାନେ କରେକ୍ଟ ଦ ଏରର୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁନାହ କରେକ୍ଟ ଦ ଏରର୍ ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ ବହୁତ ସରଳ ଅଟେ କୌଣସି ଟିଚର କହିନଥିବେ ପିଲାମାନେ ମାନେ ଗୋଟେ କଥାକୁ କୌଣସି ଟିଚର ତୁମକୁ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିକି କହିନଥିବେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପେସେଜ୍ ଅଛି ଗ୍ରାମାଟିକାଲ ଏରର୍ ଏହା କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ ଏହା ଓପନ୍ ୱିଣ୍ଡୋରୁ ଆସି ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଇଂଲିଶ ବୁକ୍ରେ ଅଛି ଓପନ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ସେଇ ଓପନ୍ ୱିଣ୍ଡୋର ପେସେଜ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଏହା ଓପନ୍ ୱିଣ୍ଡୋର ପେସେଜ୍ ମାନେ ତୁମର ବୁକ୍ରେ ହିଁ ଏଇ ପେସେଜ୍ଟି ଅଛି ଏହା 2024 ସାଇନ୍ସର କଥା ମୁଁ କହିଲି 2022 ଆର୍ଟ୍ସରେ ବି ମଧ୍ୟ ପେସେଜ୍ରୁ ଆସୁଛି ଷ୍ଟୋରି ପେସେଜ୍ରୁ ହିଁ ଆସୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ବୁକ୍ଟିରୁ ଯେଉଁ ପେସେଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତା ପ୍ରତି ତୁମେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦେବ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଜି ହେବ ପିଲାମାନେ ଏହା ବହି ବାହାରୁ ଆସିନି ଏଇ ପେସେଜ୍ଟି ଓପନ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ପାଠରୁ ଆସିଛି ପିଲାମାନେ ପୁରା ମୁଁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି କହୁଛି ଏ ଓପନ୍ ୱିଣ୍ଡୋରୁ ହିଁ ଆସିଛି ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଛି ବି ଆଉ ତୁମକୁ ମୁଁ ପ୍ରୁଫ୍ ବି ଦେଇପାରିବି ତ ତୁମେ ମାନେ କ'ଣ କରିବ ଯେ ରିପୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମାଟିକାଲ ଏରର୍ ଅଛି ତୁମେ ତାକୁ ଟିକେ ଫୋକସ୍ କର ଏବଂ ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରି ମାନକ ଦେଇଛି ବୁକ୍ ଟୁର ତାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବ ଟିକେ ସରଳ ଭାବରେ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ ତୁମକୁ ଇଜି ପ୍ରୋସେସ୍ ହେବ ଏବଂ ଏହାକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ସବୁଠୁ ଇଜି ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ କରେକ୍ଟ ଦ ଏରର୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ପେସେଜ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ ପେସେଜ୍ଟି କେଉଁ ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ଅଛି ତାକୁ ଜାଣି ଲେଖ ଏଇଟା ଅଧା ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ଦେଇଛି ଅଧା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ଦେଇଛି ତାକୁ ମିଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ପେସେଜ୍କୁ କ'ଣ ଯେଉଁ ଯେତେ ବି ପେସେଜ୍ ଦେଇଛି ଯେତେ ବି ବଡ଼ ପେସେଜ୍ ଦେଇଛି ତାକୁ ଟାଇମ୍ ନିଅ ଅଧଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ନିଅ ପୁରା ଏହା ପାଇଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ନିଅ କିମ୍ବା 20-25 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ନିଅ 20-25ରୁ 30 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଇମ୍ ନିଅ ଏବଂ ପୁରା ତାକୁ ଗୋଟେ ବାଇ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କରିକି କେଉଁଠି ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି ଗ୍ରାମାଟିକାଲ ମିଷ୍ଟେକ୍ କେଉଁଠି ଅଛି ସବଜେକ୍ଟ ଭାର୍ବ ଅବଜେକ୍ଟ कंडीशनल इंपेरेटिव कोटी मिस्टेक अच्छे से मिस्टेक को बाहर कर निश्चित भाव में इजी हे पिला बुझिपार आशा करुँची ये भिडियो समस्त बहुत भैल्युएबल हो जो मैंने भिडियो को यहाँ कौन बोलिकी स्किप कर देते से बहुत दुखर कथा और जो पिला माने वर्तमान पर्यंत मो कथा को शुणुच अरे पिला माने थैंक यू सो मच तुम मान एग्जाम निश्चित भाव में भले हम कारण तुम मान पाखे धैर्य अच्छी यही ट्रिक मुझे केवल कहूली ना मुझे पार्ट 1 भिडियो भी कही केवल मुझे ट्रिक मुझे केवल क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करनी बर मुझे ट्रिक कहूँ केमी भाव में यूज करके क्यों ट्रिक को क्यों फर्मुला को यूज करके आम केमी भाव में लिखा से सब प्रणाली मुझे तो पिला माने आशा करुँची ये वीडियो तुम मैंने समस्ते बुझीपार जो मानकर किसी डाउट रहीगला मत प्रश्न कर तेरे भिडियो को ये समाप्त कली जय माँ समलेई।